Now let's try this. Okay. Name the alkenes below according to IUPAC nomenclature. So kita nampak yang pertama ni. Okay. Dia punya parent of course sudah nampak orang lagi bersulu di sana. Ini parent dia. Okay, which is cyclohexene. Okay. Alright, so you have the option to number the carbon now. 1, 2. Mesti 1, 2 di situ 3, 4, 5, 6. Atau mau pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada dua option. Okay, kalau kita tengok, kita kira loken lah sekarang kita kira loken dia. Kalau pakai warna oranye, dia ada anak di karbon ke-4, 5 ada 2 so 4, 5, 5. So kalau kita kira lokens, 4 tambah 5 tambah 5. Okay, saya kira balik 4 tambah 5 tambah 5 is 14. Kalau pakai warna hitam, 5 tambah 4, 4 dua kali 5 tambah 4 tambah 4. 13. Is it? 9, 13 ya. So, kita prefer warna hitam lah. So, hitam punya numbering. So, anak dia sekarang, kalau kita nampak ini, anak dia ini adalah isopropil di karbon ke 5. And then kita ada anak kloro dan bromo. So, kloro dulu. Kloro di karbon ke berapa nih? 4. Dan bromo pun di karbon ke 4. Okay, nama lengkap dia akan jadi, siapa mau datang dulu nih, tulis dulu. Kita ada I, C dan B. So B dululah. So 4 bromo. Okay. 4 kloro. Okay. 5 iso. Sorry. Saya tinggal dash ya. 5 isopropyl cyclohexene. Okay, sambung. So that's number 1. That's the name. Okay. Now number 2. Okay. Untuk number 2 ni. Okay. Ini double bondnya. So ini karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So I believe it is hexene. The parent is hexene. Dan kalau kita nampak ada anak di sini. So kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tidak boleh kira dari bawah ni ya. You cannot count from the bottom here because kita utamakan numbering parent tu sentiasa yang paling rendah, locans yang paling rendah untuk parent. So inilah adalah dia punya susunan lah. Tidak boleh ambil dari bawah. So kita ada anak di sini methyl, 4 methyl. And also ini ada 5 methyl. So kalau digabungkan mereka akan jadi 4, 5 dimethyl. Okay, so kita boleh tulis sudahlah 4, 5 dimethyl hexene. Hexene siap. Hexene di karbon ke berapa tu? Karbon kedua kan, jadi 2. Di karbon kedua ya. Jadi kita ambil balik ni. Jadi nama lengkap dia. Saya letak di tepi sini lah ya. Ke sinilah. So nama lengkap dia adalah, kejap kita silari dulu. Sorry. Okay, ni 5 methyl. So nama lengkap dia sebut di bawah ni. Ini nama lengkap dia. Tapi ada something yang kurang guys. Kalau kita perasan ni, dia sudah susun ni. Okay, saya ada warna lain lah, warna biru. Ini dan ini sudah disusun secara begini kan, diagonal. So menunjukkan dia dalam kedudukan trans. So kita akan letak perkataan trans. Trans 4, 5 dimethyl to hexene. Oh, tertinggal dash di sini. Alright. Now number 3. CH3. Okay, sudah punya parent start daripada 1, bukan 2, 3, 4, 5. Kalau ni, kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak. So saya akan ambil warna biru ni. Okay. Jadi kita boleh numberkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pakai warna oranye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if you choose the black one, dia karbon ketiga. Kalau warna oranye di karbon ketiga, so dia sama. Jadi sekarang penentu dia adalah anak. Anak dia di karbon keberapa. Okay, so kalau pakai, kita kira locans ya untuk anak. Kalau pakai oranye, dia punya anak di karbon keempat dan karbon kedua. So 2,
tambah 4, 6. Kalau pakai warna hitam, dia di karbon ke 5 dan juga 3. So 5 tambah 3, 8. So kita prefer warna oranye. So warna oranye yang menang, maka nama anaknya ini metil ya. Metil di karbon ke 2. Oke. Ini pun metil di karbon ke 4. So dia akan ada 2,4 dimethyl. Oh, pairnya belum tulis. Di karbon ketiga tadi kan. So 3, 6 karbon jadi hexene. So that's the naming. Okay. Now number 4, Number 4, kita punya parent ada yang cyclic nih, nampak sudah kan? Jadi cyclopentene. So kita bagi nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau warna hitam 1, 2, 3, 4, 5. Mana kita prefer? Anak kita di sini dan di sini. Jadi kalau kita kira locus, sekali lagi, kalau pakai warna hitam, anaknya di karbon pertama dan karbon kelima. So 1 tambah 5 akan jadi 6. Kalau pakai warna orange, 2 tambah 3. Oke, 2 tambah 3 sama dengan 5. So kita prefer orange lagi sekali di sini. So anak dia di karbon ketiga trifluoro. Oke, dan juga di karbon kedua 2-metil. Mau tulis yang mana dulu? Nampak F datang dulu kan? Jadi nama lengkap dia trifluoro 2-metil. Oke, and then sambung cyclopentene. Okay, that's for number 4. Now number 5. Okay, dia ada 1, 2, 3, 4. I think that's the longest one, I believe. So 1, 2, 3, 4. Ini ada anak di karbon ketiga. Karbon kedua, sorry. So 2-metil nama anaknya. Okay, tidak ada perdebatan di sini. Numberingnya tetap betul ya. Jadi nama lengkapnya adalah 2-metil. Okay, di karbon pertama kan nih. 1 2-metil, 1 butene. Settle. So that's the answer for number 4 and number 5. Okay. Now, B. Draw the compounds below. Okay, kita kena draw compound. I think it's easy to draw the compound ya, compared to naming it. So first kali 4 isopropyl 2-methyl 1 nonene. 4 isopropyl 2-methyl 1 nonene. Okay. Jadi nonene dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 1 nonene, maksudnya nonene di hujung. 2-methyl, di karbon kedua ada metil, sudah. Karbon keempat, 1, 2, 3, 4 ada isopropyl. Okay, there you go. We are done with number 1. Now number 2. Cis, 2-methyl 3-hexene. Kita tulis 3-hexene dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 3-hexene 1, 2, 3 di karbon ketiga. And then 2-methyl 1, 2 2-methyl. Okay, macam mana menjadikan dia cis? Okay, kita kasih kangkang dia. Okay. Okay, untuk senang ya. Apa saya buat adalah my technique would be, saya boleh kasih ini kan. Saya kasih rotate ya. Gitu kan, tapi buruk kalau penampakan. Jadi apa saya buat? Oh, dia begini saja. 1, 2, 3. Oke, begitu. Yang masih cantik lah. Jadi sini tambah H, sini tambah H. Salah. Ini trans. Oke, kalau menjadi cis,
tukarlah kedudukan dia. H. Jadilah dia cis. So that's the step. So that's the answer. Untuk number 2. So dia ada perkataan cis. Wajib tunjukkan cis tu lah. Okay, number 3. Trans. 2,5-dibromo 3-hexene. Okay, kita lukis 3-hexene dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 3-hexene. 1, 2, 3. And then 2,5-dibromo. 2 ada bromo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pun bromo. Okay, sekarang macam biasa, apa saya buat? Saya akan lukis balik. Gitu. Ini ada tarik 1, 2. 1, 2. Dan BR. Trans kan? Jadi ini tarik 1, 2. 1, 2. And then BR. Okay, ngambil trans kan? Jadi tinggal tambah H. H. That's how you get your trans. Alright, so ini saya boleh padam. So this is the answer for number 3. Okay, so number 4. Okay, 1,3-dichloro 2-methyl-4-propyl cyclobut 1-in. Oh my god. Okay, cyclobutin dulu. Sudah. 4-propyl. 1, 2, 3, 4. Propyl. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Propyl. Okay. Settle. 2-methyl. 1, 2. 2-methyl. So kira sini 1, 2 ya guys. And then 1,3-dichloro. 1 ada kloro. 3 ada kloro. There you go. Voila. Okay. Saya kira dari atas ya dia punya karbon tu. Sini 1, 2. 3, 4. Okay. And then now number 5. 4-methyl cyclohexene. 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 There you go. 4-methyl. So 1, 2, 3, 4. Habis. There you go. Selesai. Now question 2. Alkene can be prepared by dehydration of alcohols, such as 2-methyl-2-butanol. Okay, given here the structure of 2-methyl-2-butanol. A. Write the chemical equation and draw the structure of product form when 2-methyl-2-butanol is heated with concentrated mineral acid. Jadi, kita akan start. Okay, so kita ada 2-methyl-2-butanol. So if I convert that into the structure here, 2-butanol, 2-methyl. Okay. Ini heated with concentrated mineral acid. Okay, dia just heated dengan concentrated mineral acid. Mineral acid ni kita boleh ganti dengan perkataan H2SO4 sebenarnya, concentrated H2SO4 ya. So and then heat kan. So kalau kita tengok sini, dia adalah ini, bila dia panaskan dengan ini adalah elimination. Jadi kita ada option sama ada mau ambil dekat sini H2, dia kena buang OH daripada sini karbon ni, dan juga H satu lagi daripada adjacent carbon. So kita ada 1, 2, 3 adjacent carbon. So dia boleh jadi, kalau dia buang dekat warna kelabu ni dengan ini sama aja kan. Tapi kalau dia buat dekat warna oranye ni lain sikit. Jadi produk dia akan jadi, kalau warna kelabu dia akan jadi seperti ini. Okay. Dan kalau warna putih, kalau warna oranye dia akan jadi seperti ini. So that's the product. Alright, the chemical equation demo kan. So kita ada semua itulah. Tambah itu dan tambah itu dan tambah water, H2O. So that's A. Okay, B. Label the major product as X and minor product as Y. So siapa major productnya? Kita tengok dia punya alkyl group kan.
So yang pertama ni ada 1, 2. So ni ada 2 R group. Ni ada 1, 2, ada 3 R group. Jadi yang bawah tu akan jadi major product. Jadi saya padam balik ya. So yang atas tu adalah minor product. Sorry, disuruh label X and Y kan. So major kita label sebagai X, yang bawah tu X, ini Y. Okay, settle. So A and B sudah settle. C, state the rule. Rule dia yang kita pakai adalah we use Sezev's rule. Okay, state saja kan. Okay, and then D, suggest a chemical test to distinguish, okay, between alkene X. Alkene X. Okay, alkene X ini. Dan juga 2-methyl-2-butanol. Macam mana mau distinguish between these two? So, we can use, kita boleh guna Bayer's test boleh, kita boleh guna bromine test. Jadi, either one lah. Let's say, kalau mau chemical test, always ada 3 benda ya. N, E, O. Name of test, equation, and also observation. Okay, jadi kita pun buatlah. So name of test yang kita boleh pakai adalah we can use since kamu sudah belajar alcohol chapter, so you can use Lucas test as well actually. But then kalau kita pakai sini, kita pakai Bayer's lah ya. Kita pakai Bayer's test. Okay, so in Bayer's test, so equation dia. Okay. Okay. Baik dengan KMnO4 H minus cold. Alright. And then ini pun sama. OH. Oh, kita boleh ke sana lagi rupanya. So, kita boleh tulis juga. Copy. H minus cold. Okay. So, kalau yang ini. Okay. So we can divide them here. Alright, so yang ini akan dapat pecah 2 OH ya. Okay. Masih ingat kan? Dia akan pecah 2 jadi OH diol ya. Dan tambah MnO2 precipitate. Yang ini akan jadi no observable changes. Okay, sebab Bayer's test ni hanya positif untuk alkene sahaja. And last but not least, sudah ada N, E dan last sekali adalah observation. So, okay, observationnya yang ini purple color of KMnO4 decolorize. Okay, and brown precipitate form. Sementara yang sebelah kanan ni, alkohol ni purple color of KMnO4 remain unchanged. Okay. So that's it for question 2. Now question 3. 1-pentane is typically mixed with gasoline. It has the usual gasoline smell, which helps to give distinctive odor. During the laboratory test, a chemist experimented the reaction of 1-pentane with the following reagents and conditions. So ini adalah 1-pentane. Dia bagi 3 test. So give a chemical reaction and show the structural product. Okay, form from the following reaction above. Alright. Okay, jadi kita pun buatlah equationnya. So the first thing adalah
Okay, number 1 ya. Kita ada 1 pentene kan, so 5, 1 pentene. Okay, number 1. And number 2, 1 pentene lagi sekali. And number 3, kita ada 1 pentene lagi sekali. Okay, kita kerja dengan reagent berbeza-beza. First kali dengan bromine in dichloromethane. So let me just remind you, dichloromethane is CH2, Cl2. And then hydrogen gas in the presence of palladium at 100 degrees, 80 degrees Celsius, so that's heat. Okay, and then last kali dengan hydrogen bromide sahaja. Okay, so equation dia macam ni. And then apa kita kena faham adalah alkin akan buat, dia akan potong ni, dia punya double bond kan. Jadi dekat sini dia akan hasilkan Br. Dekat sini pula dia akan hasilkan, dia akan masuk HH kan. So you have the option to draw HH, or you can, if you don't want to draw it, it's fine, just leave it like that. Okay, and then last kali HBr. So HBr ni dia ada H dan Br kan. So H adalah dia punya electrophile. So electrophile akan pergi dekat karbon yang banyak hydrogen, which is kita ada A and B to get the major product kan. Oh, dia tidak suruh letak major product, so you can actually draw both. Jadi satu yang seperti ini, Br di sini, H di hujung, satu lagi Br di hujung, H di tengah-tengah. So those are the two products, and the major product would be yang ini minor product. Okay, that's how you answer, and that's how you get 6 marks. Alright, next, compound Z, C4H8, has 2 structural isomers X and Y. Okay, kita baca soalan dulu. And X and Y decolorized bromine dissolve in tetrachloromethane. Okay, that means that dengan Br2 CCl4. Okay, sama aja CCl4 ke CH2Cl2 sama aja dia punya function, solvent juga. X does not exhibit cis trans isomers, but Y does. Draw the possible structures of X and Y and name them. So kalau kita disuruh lukis itu, so B, kita ada 2 option saja untuk X and Y kan. Jadi 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 karbon, so it's either here ataupun dekat tengah. Jadi antara dua ni, dua-dua alkin ya by the way, sebab dua-dua decolorize bromine, maksudnya both adalah alkin. Jadi kalau kita mau tahu mana satu X mana satu Y, mana yang tidak cis trans. Okay, ini yang pertama ni, kalau double bond di hujung, dia dekat ni dua-dua H kan. Jadi automatic dia tiada cis trans isomer. Jadi siapa yang tiada cis trans di sini? Dia bilang yang tiada cis trans adalah X. Jadi jawapannya ini X dan ini Y. Sebab di tengah-tengah ni dia ada H di sini, ada H di sini. So dia boleh buat cis trans isomers. Okay, settle to B1. And now B2. Okay, number 2. Z has another structural isomer W that does not decolorize bromine when placed in the dark room. Maksudnya ini dia tidak decolorize, maksudnya dia bukan alkin. Maksudnya W not alkin. Jadi kalau bukan alkin mestilah dia alkane kan, sebab pasangan kepada structural isomer, functional group isomers alkin, pasangan dia cycloalkane. Ternyata alkin pairing dia adalah cycloalkane. Jadi cycloalkane apa yang ada 4 karbon? 1, 2, 3, 4. Itu structure dia. Okay, so explain your answer. W is not alkene. Okay, W is cycloalkane. So ataupun kita boleh letak tempat cyclobutane. Okay, it does not, sebab dia tidak, does not decolorize bromine in CCl4.
Indol. Boom. Okay, so that's explained. Dia adalah not alkene. Okay. Okay, basically that's it. Okay, so we are done with number 3. Now question 4, based on the reaction scheme, dia bagi reaction scheme ni, kita besar sikit. Okay. Write the structural formula for A and B, state the reagents and conditions for 1 and 2, and set the function of platinum in this reaction. So mari kita start. So we have this. Okay, so apa kita buat? Okay, saya akan tulis di sini teruslah. So kalau kita nampak ni, ini kan alkene dia, maka kalau ada H2PT, bahagian yang akan react cuma yang functional group saja, which is this one. Alright, so the other part will not react. Jadi kalau kita lukis balik dia punya structure A, it should be like this. CH2, and then dia akan tambah 2H kan, jadi CH2, CH3. That's A. Okay, dia akan tambah 2 hydrogen masuk dekat sini dan dekat sini. Okay, now B pula, Cl2 dalam CH2Cl2. Jadi ini adalah, again, this is the solvent only. So dia akan masukkan 2 Cl, Cl dan Cl akan masuk. Tadi H dan H akan masuk. Jadi Cl semua masuk, maka kita pun lukis dia punya structure. CH2, CH, okay, Cl, lepas tu CH2, Cl. Ada 2 Cl yang sudah masuk. Okay, that's your structure for B. Okay, and A. Settled. Question 1. Now B, state the reagents and condition for part for 1 and 2. So untuk 1, kita akan dapat apa ni? Kita dapat OH dan OH masukkan. Jadi reagent dia adalah, so the reagent would be KMnO4 dan acid. And then condition dia ada dua pilihan. You can use room temperature, or kita boleh pakai cold. Either one lah. Okay, saya tidak mahu letak nilai dash. Kita pakai or. Temperature or cold. Pilih mana satu. Okay, settle. Nah, untuk yang kedua pula, yang kedua ni dia dapat, tengok betul-betul dia dapat apa? Dapat Br dengan H. Jadi, dan Br tu di tengah-tengah kan. Jadi ini bukan Br di hujung kan. So kalau begitu dia still tambah Br sajalah macam biasa. Tiada kaitan. Ini ada reagent dia. Tu je lah. Dia tidak perlu tambah H2O2. Apa tu peroxide? Tidak perlu, sebab kalau peroxide Br di hujung. Okay. Ini macam biasa saja ni. Bukan anti Markov-Nikov. Okay, biasa. Settle B. C, state the function of platinum PT in this reaction. So function PT function dia, PT is catalyst to speed up the reaction. Okay, the metal catalyst. That's number 4. Sambung terus sis. Number 5. Compound A has the molecular formula of C7H14. A reacts with bromine in dichloromethane to form bla 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 bla. Okay, kita buat rangka dia lah. Dia bilang ini A. Okay, kita sama di bawah. Okay, A molecular formula dia C7H14 kan. C7H14. H14. Lepas tu dia bilang A dengan bromine tambah Br2. Okay, I will do the ringkasan je dulu. Dia tambah dengan Br2 in dichloromethane CH2Cl2, dapat 1,2-dibromo 3,4-dimethyl pentane. Okay, panjang ya namanya bunda. Okay, lepas tu dia bilang A dengan HCl akan dapat B plus C.
Nah, sekarang draw the structure. Jadi, kalau kita dibagi macam ni, okay, yang paling penting adalah kita tahu dulu mana yang paling ni je yang ada nama lengkap yang kita boleh tulis. Yang lain tidak boleh teka-teka. A itu boleh jadi macam-macam. Boleh jadi lurus, boleh jadi ada branch-branch apa semua kan. So, kita tidak main teka-teka. Kita tengok apa yang dia sudah bagi. Yang sudah, apa kita bilang, sudah kukuh dia bagi strukturnya adalah yang ini. Nama ni 1,2-dibromo 3,4-dimethyl pentane. Jadi kita pun draw dulu pentane. 1, 2, 3, 4, 5. We got that structure, pentane. Saya pakai pen orange lah supaya nampak. Dia punya dia 1, 2, 3, 4, 5. 1,2-dibromo 1, 2. Oh, buruk pula. 1, 2, 1, 2-dibromo, then 3, 4. 3, 4-dimethyl. So, that's your structure. Jadi, kalau saya mau patah balik pergi A, ini adalah structure saya kan. That is my structure untuk yang ini. Jadi, macam mana structure A? A buat apa? Dia tambah BR. Dapatlah begini. So, kalau kamu perhatikan ni dapat BR di situ kan. Jadi, macam mana structure A sebenarnya? Jadi, structure A yang asal sepatutnya seperti inilah. Salin balik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Jadi, sebelum berlakunya itu, BR ni kan. Di sini ada double bondnya. Settle. That's A. Okay, that's A. So, macam mana rupa B and C? Jadi, kalau kita tengok ni, apa yang berlaku adalah bila dia interact dengan HCl, dia akan masukkan H dan Cl. Dia nak bagi tahu A, B mana satu kan. Jadi kalau kita masuk HCl ada dua option saja kan. You have two options. It's like this. So either you go like this. Okay. H di hujung, Cl di tengah. Or you go like this. Cl di hujung, H di tengah. H macam biasalah, tidak logis pun tidak apa. And there you go, B and C. So, okay, I think settle for ni. Dia tidak bagi tahu mana B dan C lah, either one. Okay, now name the type of reaction for B and C. So, apa nama reaction ini untuk hasilkan B and C ini? Ini namanya dipanggil sebagai ni, daripada alkin menjadi ada ni, dia potong double bond dapatlah dua ni. Jadi, okay, by the way kalau kita mau tulis H pun tidak masalah lah. In case kamu confused kan, tidak nampak H nah H di situ. Okay, now guys, apa type of reactionnya? Ini adalah, kalau alkin saja yang react, of course dia adalah electrophilic addition. That's for B. Just for A. Type of reaction B, settle. C, name, give the rule used when reacting reagents HCl with compound A. Jadi apa rule yang kita pakai tadi kalau kita merekam ini? Rule yang kita pakai untuk tentukan mana major mana minor adalah dipanggil sebagai Markov-Nikov's rule. Okay, so mention Markov-Nikov's, give kan? Apa dia Markov-Nikov rule? Okay, kita untuk revision ini ya. Apa kita mau tulis nama dia? Apa dia punya explanation? In addition reaction, kurang tepat, in electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction, electrophile will be added to the carbon with most hydrogen to form major product. That's it. That's the answer. Okay. Now, last for this section, question 6 ya. When alcohol W is treated with reagent PP, the only alkene X is formed. Okay, kita start lah dulu ya. Start dari dia buat rangkai dia. W is an alcohol. Okay. React dengan reagent PP. Dapat alkene X. Dia dapat X. X itu adalah alkene. Okay. Only satu produk saya, tidak major minor. Okay, settle. Y is an isomer of an alkane with the molecular formula C4H10.
which possesses two. Okay, dia cakap begini. Y is an isomer of alkane with molecular formula C4H10, which possesses a tertiary carbon and form when hydrogenation is carried out by passing through hydrogen through liquid alkene in the presence of palladium as catalyst. Oh, cerita dia, alkene ni react dengan hydrogen, ada palladium. Lepas tu palladium tu catalyst kan, dia bilang, dan kita akan dapat, dia bilang Y. Ayat itu bah, pening kan. Y itu ada C4H10. Alkane, dia adalah sejenis alkane. Of course lah kan, dapat alkane kan. Okay, lepas tu dia bilang dia ada tertiary carbon. Dia ada tertiary carbon. Okay, settle. Sambung lagi. A dihalide Z is formed when X is treated with in the dark room. With reagent QQ. Y X dengan QQ dapatlah Z, dihalides. Memang dihalides sebenarnya dua X lah kan. Dua halogen melekat. Yes. Alright. And decolorize reddish brown of reagent QQ. Oh, reddish QQ. Okay. Reddish brown color dia. Boleh teka sudah kan apa color reddish brown ni? Of course the bromine kan. This is the structure of WXYZ and state reagent PP and QQ. So yang saya tahu sekarang for sure QQ adalah, kita start dulu lah PP and QQ dulu lah. So QQ of course adalah bromine in dichloromethane. Settle. PP pula alkohol pergi alkin. Alkohol pergi alkin apa? Dehydration kan. So ini adalah dehydration. Jadi bila dehydration, of course kita akan pakai concentrated H2SO4. Okay, settle. Dia area mau reagent saja kan. Dia tidak mau condition pun. Okay, now so dapat PP and QQ. WXYZ. So yang paling terang sekarang ni kita ada Y ni sekarang ni. Y dia bagi tahu C4H10. Okay, saya sudah tahu dia C4H10 dan dia adalah alkane. Okay, dan dia ada tertiary carbon guys. Jadi kalau ada 1, 2, 3, 4. Okay, 4. And then tidak mungkin begitu. Sebab kalau begini saja, dia tiada tertiary carbon. So kalau mau tertiary carbon, so kita padam 1, 2, 3, and then kita buat branch. There you go. Kita sudah ada di sini tertiary carbon. Settle kan? Jadi confirm that is your Y. Jadi kalau ini adalah Y, okay, if that is Y, jadi macam mana rupa X? Okay, so macam mana rupa X? Okay, X patutnya mestilah gitu. Sorry, 1, 2, 3. Mesti ada double bond di mana-mana kan? Sini je lah double bond, cukup. Kan? Sebab asalnya alkin kan? Ini jadi alkane. Dia tambah 2 hidrogen, jadi sini 1, di sini 1, dapat alkane. Gitu. Settle. Jadi X pula react dengan bromine tadi, dihalide kan? Jadi ini kan QQ sudah tahu bromine. Jadi of course Z akan jadi, sorry, terlajak pula dia punya. Teng. Tambahlah BR di sana. BR. Dan W pula, okay, settle dengan tu. W pula alkohol. Jadi macam mana alkohol dapat ni? Jadi alkoholnya sepatutnya dia ada 2 option. Sama ada di sini atau boleh juga di tengah-tengah. So dua-dua boleh. Okay. Jadi how do we get 13 marks? Okay, rangka mark ini sudah dapat 13 mark. Tapi kita akan tulis balik jawapan kita satu-satu. So W OH or OH. Gitu. X pula. Okay, tidak ada pilihan lain. Okay, Y pula. Dan Z pula adalah BR. Okay. So, yeah. That's what we should get. Okay. And you have to show semua langkah kerjanya.
rangka ini kena tunjukkan, then we will get this. Oke, tulis semua nih, alkene, alkohol. Oke, Y itu adalah alkene, tunjuk dia ada tertiary